Kay makamingaw naman ning mag-upload kay human naman ko manapol og upload. Diri na punta. Kay nagagrasya man ta karong adlaw so dito mi og merkado kaganihang sayo-sayo pa. Namalit mi og malungag og masula. Mao ni siya. Kapalit ko og usa ka tulingan nga isda mo na akong gisabaw. Nya ako ang parisan og bangus kay wa may laing isda nga naka-display dito sa merkado. Napuntoy tilapia o pila ka lugas nga tamarong pero kanilang sa akong gipili. Dili maayo nga nagasige na lang pumikaon atong sumuraan kaayo kamantikaon. Nasa day ko laing giluto ana katong hipon. Nagluto ko kay may nalangkot kuoton ba. Sana all kaayo oy kuot-kuoton. Wa gyud tay laing mahimo nga isud-an. Kay usahay baya mangita baya pugtag medyo parat-parat kay kani atong dila na anad man. Parisan lang nato og utan daog na kaayo.